our discussion will be on this category only, or I can name it as only five types of information agencies, that I will cover in our today discussion. All right. The first one, library. What is library? We can consider the library or libraries as the first, because they have the longest traditions of organizing information for the purpose of retrieval and for future civilization. And if you notice, library dia ada proses yang sangat standard and very complex, especially in descripting or descriptions of information collection, and then for organizing, for classifications of informations. All right. Okay, libraries rely on the efforts of collection development to fulfill their mission. So, collection developments in library, which mean dia macam mana dia develop dia punya koleksi itu, dia mengikut 3 kaedah ataupun 3 proses. The first one, through the process of searching of new publications or new library collection. Bahan tu dia mungkin bukan bahan baru, tetapi hanya baru diketahui kewujudan bahan tu. Librarian learns about existing new works from reviews, publishers announcement, publisher announcement, request from patron or user. Jadi amat penting bagi information professional, especially librarian, to keep up to date about the availability of body of knowledge. Availability of body of knowledge. Maknanya dia kena tahu dalam bidang-bidang tertentu apa agaknya the latest information or latest books on certain topics. So jadi mereka perlu dapatkan ini sebagai membina ataupun membangunkan koleksi yang diperlukan bagi sesebuah perpustakaan. Okay, number 2, donated gift from patrons, organizations, government and government agencies. Collections of library also can be developed through books donation or publication donation. For example, company reports, research reports, prospectus, banyak lagi lah yang dihasilkan oleh penerbit government, agency or sometimes consultation company. Mereka kadang-kadang penerbitan ini diberi secara percuma kepada perpustakaan sebagai satu simpanan. And number 3, rearrange relationship with book vendors so that the book supplier or the book vendor will supply title based on pre-designed profile. Pre-designed profile, term ini sangat penting. Kenapa? Contohnya perpustakaan perubatan or medical library, legal library or legal resource center, and sometimes very specific topic in engineering can be considered as pre-designed profile. Kalau you pernah pergi ke perpustakaan perubatan, medical library, dia ada koleksi yang sangat rare. Koleksi khusus or special collections, dia fokus on medical. Medical collection. Medical collection is very specific. Sebab apa medical books dia very expensive. For example, books anatomy books. The cost for anatomy books ni
kosnya dulu masa saya di UK lah, kos dia sekitar sekitar pada masa tersebut tak silap saya sekitar 200 hingga 300 pound, 200 hingga 300 pound. So kalilah dengan duit kita pada masa tu 7 kita punya rate exchange. So, 1 pound equivalent to 7 ringgit. Tetapi sekarang rasanya buku tu harganya dah semakin murah, mungkin sekitar 300 ringgit macam tu. Ya, so buku tu sangat mahal. Jadi dia tidak dijual di kedai buku biasa, tidak di pasaran biasa. So for this you need to communicate or you need to collaborate with book vendor, so they will suggest you and rearrange to have the catalog on particular topics or particular title. Dia berbeza dengan kaedah buku-buku yang lain. So basically there are 3 ways in collection developments. Bagaimana buku tu diperolehi melalui 3 kaedah ini. Organizations of information in the libraries. So there are at least three processes. Bukan proses, ini adalah 3 strategi ataupun 3 kaedah yang ada di pusat sumber ataupun perpustakaan. Aktiviti yang pertama involve arrange and classify. When materials are received, they are physically arranged and classified. Arranged by alphabetical order, such as normally they employ DDC and Library of Congress as LCC. So kedua ini adalah kedua-dua manual yang kita gunakan untuk create class number. To assign the class number, you need to have this information. Nombor-nombornya sangat unik, and semester ini atau semester lepas, you dah gunakan perkhidmatan di PITA ke belum? Tak sempat sir. Tak sempat. Semester lepas tak sempat? Tak ada Tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi saya tak boleh nak cakap di PITA ni kita gunakan sistem apa. Adakah DDC ataupun LCC. Tak apa, nanti saya tunjukkan apa perbezaan dia. Okay, the next activity includes cataloging and classification process. The first activity to occur following the receipts of new resources. Creating a descriptions of the physical item, choosing certain names and title as access point, and then produce the authority works, conduct the subject analysis, and creating a call number. Okay, so ini proses ataupun aktiviti yang kedua. Tadi yang pertama, you arrange dan classify menggunakan sistem ini. Tapi sebenarnya sistem ini dia ada dalam proses ini to create the call number. Okay, bila buku tu sampai, perkara pertama yang perlu dibuat adalah to create the accession number. Create the accession number. It's not in the list. Dia tak ada dalam ni. Tetapi accession number itu adalah some sort of to create or to register the books in your logbooks. Registerkan buku baru yang diterima, buku baru diterima ke dalam logbooks in manual form. Although some library nowadays they produce these accession numbers online. Accession number is running number. The running number. Kalau you notice dalam buku, selain daripada class number, dia ada juga accession number. Accession number adalah bila buku diterima, dia terus stamp di muka surat tertentu. Menunjukkan inventory bagi buku tersebut. Okay. First, buku sampai, you need to create a descriptions of the physical item, which also known as catalog records. Kita panggil descriptive catalog. Descriptive catalog ataupun nama lainnya adalah cataloging process. Cataloging process adalah proses untuk you create the descriptions of that physical collection.
description of physical collection. So apa yang perlu include dalam tu, dia ada at least minimum the 8 area. Catalog, cataloging ataupun catalog description, dia based on ISBD, International Standards Books Descriptions. For ISBD, dia ada 8 area, the 8 area of ISBD. Saya akan terangkan kemudian. Tetapi pernah tak dengar term ini, ISBD, International Standard Book Descriptions? Tak pernah, Sir. Tak pernah, Tak pernah. Pernah ke? Pernah. Okay, ada yang pernah. And don't confuse with ISBN number. ISBN number, tahu apa dia ISBN number? No. Tak tahu juga. Okay, ISBN number ISBN stand for International Standard Books Numbering. Bibliographic Numbering. Dia buku ni, bila kita publish, kita perlu daftarkan kepada National Bibliographic Agency. Di Malaysia, National Bibliographic Agency-nya adalah our National Library. So bila you register, National Library dia akan assign ISBN number to your books. ISBN number is very rare and unique. Satu buku hanya ada satu ISBN number sahaja dan diguna pakai di seluruh dunia. Jadi you boleh memohon ISBN di negara di mana buku itu diterbitkan. Kalau di Malaysia, maka you kena memohon dengan ISBN. Tetapi ISBN ini bukanlah ISBD yang kita discuss. Cuma saya perlu menekankan ISBD akan keluar dalam soalan setiap semester. Sama ada di peringkat test ataupun exam or in your case final exam. So please take note and don't be confused with ISBN and ISBD. Sebab apa? Ramai juga yang jawab ISBD adalah ISBN. Menggunakan ISBN untuk jawapan dia. International Serial Books Number. So bukan yang itu. Bukan yang itu. Jadi jangan confuse. So untuk itu saya tekankan sekali lagi. Kita menggunakan ISBD, the 8 area to describe your book. Nanti akan ada satu topik to discuss ISBD in detail. Okay, apa agaknya 8 area tersebut? For example, Author name. The author names, the book title, apa lagi kalau you boleh recall? Page number. The page number, page number is part of the books, physical book descriptions. What else? Apa lagi? Year of publication. Yes, year of publication. Lagi, baru 4. Subject. Sorry? Subject. Subject matters, subject matter of the books, okay. Tapi untuk subjek ini kita panggil dia sebagai added entry. Dia entry tambahan. Dia bukan the most dominant ataupun prominent dalam katalog. Dia adalah added entry, subjek tambahan. Okay, apa yang lain? What about the publisher? Dah sebut ke publisher? Kita ada publisher name, company, the company name. Apa lagi? Kita mungkin ada ISBN number dalam tu. So semuanya ada 8. Nanti kita akan belajar dengan detail. Tetapi ke-8 ini adalah description of the physical books or physical item. And from this 8 area of the ISBD, you need to identify the access point. Access point. Access point adalah satu entity, dia boleh jadi keywords yang pengguna akan gunakan to retrieve the books from
the cataloging system or catalog system. Contohnya dalam OPEC, sekarang ni kita juga gunakan OPEC. Ya, online OPEC yang ada di screen di pita tu ataupun through online service kan. Dalam OPEC, apa agaknya term yang kita gunakan untuk retrieve buku tadi, ya. So itu dinamakan sebagai access. For example, access point, kita boleh assign author name as the access point. We may also assign call number or class number as your access point. Kita juga boleh assign subject. Ya, contohnya introduction or fundamental of information management. Tajuk buku tu macam tu. Jadi apa subjeknya? Contohnya information. Juga boleh information management. Jadi pengguna akan mencari maklumat berkaitan keywordnya tadi dia menggunakan keyword information management. So boleh digunakan sebegitu. Okay, seterusnya dia akan create authority work, siapa dia punya person ataupun individu ataupun the organisation that responsible for that collection. It can be internal and external individu or organisation as well. And subject analysis, you need to identify the subject. And number 3, you need to create a call number, untuk buku tadi for retrieval process. And then number 3, mark, the machine readable format. The information is always entered into the mark records. Okay, mark stand for machine readable catalog. Mark stand for machine readable catalog. In previous years, ya, kita ada catalog dalam bentuk card, ya, dalam bentuk card ataupun dalam bentuk logbook. But nowadays, the trend or the current trend nowadays, kita library menggunakan sistem berkomputer ataupun integrated library system. Ya, integrated library system, ILMS. So untuk ILMS kita perlu menggunakan machine readable catalog, the mark format mark. Mark is the standard, mark standard. Okay, next. Cataloging and classification process. First, to create the descriptive cataloging. Ya, saya discuss tadi dia ada 8 area. Ya, descriptive cataloging actually based on ISBD area yang ada 8 tu. Tetapi descriptive cataloging dia ada standard dan formatnya tersendiri. Ya. Apa yang membezakan? For example, the punctuations, ya, tanda bacanya. Okay, cataloging is the process of choosing names and title access point, yeah, for the information sources, especially books. And it follow a set of rule we call RDA nowadays and ASCR in previous years. Yeah. Sebelum ni kita menggunakan Anglo-American Cataloging Rules, ASCR2, as the standards, yeah, to create descriptive information or descriptive catalogs detail. Ya. Sekarang ini dia dah bertukar kepada resource descriptions, ya, and access di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Ya, kita dah menggunakan RDA, ya, to replace this ASCR. Tetapi ada setengah library yang masih lagi menggunakan ASCR. Yang lain dalam proses migration from RDA to ASCR. However, RDA is the new version. It's a new versions of ASCR2R. Yeah, ASCR2R. 2R, which mean second the revision. Dia dah 2 kali revise. Jadi sekarang ini due to the trend of digital or electronic information, dia menggunakan polisi yang baru ataupun standard yang baru.
Okay, next subject analysis to identify or to determine the subject matter of the works. You can identify subject of books, for example, subject of article. Di dalam bidang apa. Juga yang ini dia menggunakan standard to identify and to produce the subject of information. Jadi bahan-bahan ini ataupun standard ini dalam contoh ini Library of Congress Subject Heading or known as LCSH and Medical Subject Heading known as MESH, which specifically for medical topics or medical books only. Kedua-dua ini adalah control vocabulary. It's a control vocabulary. Apa dia control vocabs? Control vocabs mean vocabulary ataupun penggunaan term itu secara terkawal. Penggunaan term secara terkawal. Terkawal sebab apa? Terkawal sebab kita merujuk kepada bahan ini, kepada standard ini. So ini standard yang kedua. Standard pertama tadi ada RDA-ACR for descriptive cataloging, and the second standard mainly for subject analysis or subject identification, subject matter identification. And then number 3, classification. Classification notations are chosen from a standard classification schedule. Okay, untuk classification dia ada satu senarai number and you need to identify specific number to represent your books. And in this case, kita ada dua, the most prominently used in library around the world. Apa dia? Library of Congress Library of Congress Classification Scheme or LCC, and Dewey Decimal Classification Scheme, also known as DDC. Jadi basically dia untuk cataloging and classification process dia ada 3 perkara ataupun 3 aktiviti. Pertamanya descriptive cataloging, keduanya subject analysis, and number 3 classification. And for each activity they have their own sets of rules, iaitu yang inilah yang saya jelaskan tadi. Jadi boleh faham di sini? Ada soalan? Yang ini sangat penting kerana apa selalu keluar dalam exam dan kadang-kadang student tend to confuse or tend to make a mistake here. Dia kena faham, you kena faham. Setiap satu ni, aktiviti ni dia menggunakan manual yang berbeza. Ini berbeza dengan agensi-agensi yang lain, terutama you datang daripada program 246. Jadi amat penting untuk you ketahui ini. Tak ada soalan Tak ada, let me proceed. Okay, this is the Dewey Decimal Classification System. Untuk pelajar 244, mereka akan belajar ini secara detail. Secara detail selama 1 semester. Tetapi untuk you all, saya hanya akan tunjukkan surface sahaja. Alright, each number group, class number ini, group ini, dia represent bidang, 10 main classes. Start from 000, 000 ataupun 001 up to 999. Jadi setiap unique number dia represent main classes ataupun subjek bagi yang terpapar di sini. Dan ini adalah kategori bahan. Contohnya language. Language tu apa? English and foreign languages, sign language, dictionaries dan sebagainya. So range number yang you pilih dia mestilah untuk language dia mestilah bermula daripada 400 sehingga 499. Bagi mewakili subjek-subjek untuk bahasa ataupun languages. And this is the number for DDC. Apa nombor-nombornya? Yang ini 813. 800 is the main class. 13 is the sections of that class. Kita tengok 800 apa? 800 adalah literature. 13 apa? 13 adalah komponen di dalam ni. Untuk display ni, untuk slide ini dia tidak menjelaskan 13 itu stand for what.
Tetapi dalam DDC number, dalam manual dia ada 5 volume, tebal tu, 5 volume. Each volume dia ada dalam 300 muka surat macam tu. Dia mempunyai pecahan-pecahan yang lebih detail ataupun dipanggil section di sini. Section 1-3 which represent the subject ataupun the field of that section. Dia juga ada topic separator and there's also topic number yang lebih terperinci skopnya, and then author identifier which represent the author name and then year of publication. But if you notice, setiap library dia ada unique style ataupun unique identifications of the DDC number. Kita perhatikan di sini contohnya 658.312 658.3124 3124. Tapi kalau tengok di sini 54, yang sini 312. Kemudian ada M42, sini ada 4ROC. Okey, apa agaknya? Yang ini adalah in-house style. M42 ni author identifier but being used or applied by the organization only. Yang sama juga di sini 312. 4 ni apa? Ini adalah subfield-nya, subdivision yang hanya digunakan oleh library itu. ROC ni apa? ROC ni adalah 3 character of the author name. The first 3 character of the author name. But for this library, they tend to use the M. M is the author identifier, which means the author names, and 42 is the number that represent author tadi. So they choose M42 to represent the author identifier. But for this library, mainly dia menggunakan the first 3 character of the author name. Ada tak year of publication? Yang ini ada, yang ini tidak ada. Tetapi boleh digunakan. Sebab apa? Ini adalah in-house standard. Selain daripada yang depan ni, yang belakang ni adalah standard untuk organisasi itu sahaja. Untuk library itu sahaja. And they are very unique. It depends on the policy of the library. Okay, now LCC. Library of Congress classification, dia menggunakan alphabet. Dia menggunakan alphabet. Kalau ini tadi dia menggunakan numbering system. Alpha, yang ini alphabet and this one numbering ataupun number system. Sorry. Okay, berbeza dengan DDC, topik-topik tadi dipecahkan ataupun bidang-bidang dipecahkan mengikut subjek-subjek ini. Mengikut subjek yang ditentukan. Okay, this is the example. Books shelved alphabetically by the first letter. That being identified. B, contohnya B apa? Books related to philosophy, psychology and religion. Books are then arranged numerically by the number following the letter. So dia tengok pada first character B, kemudian C, kemudian dia melihat kepada huruf nombor pertama yang appear ataupun yang terpilih. Finally, books are shelved alphabetically by the next letter and decimally by the following number. So di sini kita lihat yang ditampal di book spine M86.P39A86 kemudian tahun penerbitan. Ini adalah author identifier. Jadi untuk yang ini saya tak nak jelaskan secara detail sebab akan diajar oleh subjek. Ada dari satu subjek khusus. Untuk you tak perlu tahu secara detail yang ini. Okay, these are the tools that normally being employed apply for the three activity just now. Apa activity tu? The descriptive information or descriptive cataloging, and then classifications, classification, dan yang ketiganya adalah untuk to create the subject matter of the document or information sources. This is the AACR. Anglo-American Cataloging Rule for cataloging process. RDA juga untuk catalog process. Now
dalam proses transition daripada AACR to RDA seluruh dunia kita bertukar. Kemudian this is the Library of Congress subject heading LCSH untuk menentukan subject heading, and this is the DDC the class number. Manual ini semua manual. Okay, there are two types of cataloging in the library. Original cataloging and copy cataloging. Original cataloging is a situation which occurs when a cataloger unable to locate either locally or through external authority existing bibliographic data for the item being described. Original cataloging maksudnya kita membuat katalog, katalog data tu daripada scratch. Sebab apa? Sebab you tak dapat kenal pasti ataupun tak dapat mencari data katalog mengenai ataupun record katalog mengenai bahan-bahan terbitan tersebut. Contohnya bahan-bahan yang banyak yang tiada ni biasanya unpublished lah. Unpublished information, but still library want to have the collection, have the information as part of their collection. Jadi bila bahan tak diterbitkan bermaksud you kena buat daripada scratch the catalog record. Number 2, copy cataloging is the process of building upon original cataloging. It involves matching and establish bibliographic record. Example are the OCLC WorldCat Catalog of Library of Congress Catalog. Okay, dia macam ni copy cataloging bermaksud you copy the catalog record from other sources. And the most used copy cataloging facilities adalah database owned by OCLC. Dipanggil OCLC World Catalog. World Catalog. OCLC WorldCat ini adalah Union Catalog. Union Catalog. Dia macam ni Setiap library di Malaysia dia mempunyai catalog record that which available in electronic form. And all libraries in Malaysia need to submit catalog records, electronic catalog record to our National Bibliographic Agency or NBA. In our case, NBA adalah National Library. The NBA, the National Bibliographic Agencies, is our national library. Untuk setengah negara, mereka tidak mempunyai National Bibliographic Agency sendiri. Tetapi ada setengah negara dia berkongsi dengan negara jiran sebagai National Bibliographic Agency. Ada setengah negara dia memang tak ada. Tetapi untuk Malaysia, kita ada National Bibliographic Agency iaitu National Library just now. So all library in Malaysia need to submit their bibliographic record to NBA. And NBA finally, they have to submit the catalog records or bibliographic records to OCLC, OCLC WorldCat. Nanti akan ada topik dalam subjek ini yang akan kita bincangkan proses tersebut. OCLC dia akan store maklumat di dalam server mereka dan maklumat itu boleh digunakan oleh kataloger ataupun orang awam di seluruh dunia. Contohnya hari ini saya nak buat katalog tapi saya tak nak buat daripada scratch. So saya nak copy daripada OCLC databases, WorldCat especially. Then I need to access the WorldCat and search for the collection. And dia appear maklumat tu dan saya boleh copy dan gunakan di dalam saya punya sistem. So itu dipanggil copy cataloging process. So basically for copy cataloging, they need the National Bibliographic Agency and they need the Union Catalog facilities. And finally OCLC is the World Catalog which kept all or store all information pertaining to descriptive information or catalog of books, contohnya. Jadi ada dua, original cataloging and copy cataloging. One item have been chosen, received and added into the catalog. The physical item have to be purchased, to be processed. Apa prosesnya? Pertama, kita perlu remove and adding
remove or add book jacket. Ya, buku yang baru sampai biasanya kita akan remove book jacket. Setengah library pula dia tak remove tetapi dia sampul. Ya, dia sampul buku tadi untuk contohnya mengelakkan kulit buku rosak ya, atau faded ya, dan memudahkan proses dan sebagainya. So first you need to remove the book jacket. And sometimes you may also add the book jacket for security purposes. Tahu ke apa dia book jacket? Kulit buku. Ya, kulit buku. Semua buku ada kulit ke? Ada, Ini bukan sir. book cover. Ini bukan book cover ya. Ini bukan book cover. Ini jaket buku. Maknanya buku tu dia ada satu kulit keras. Cover book dia kulit keras. Kemudian kulit keras tadi dia ada satu flip. Some sort of flip cover yang dia letakkan. Dia letakkan ataupun dia salutkan. Dia salut tu temporary you boleh cabut daripada buku tadi. Pernah jumpa tak yang tu? Pernah nampak? Tak pernah. Tak pernah. Kalau di library memang tak ada. Di library Pita memang tak ada. Di kebanyakan library jaket buku ini memang ditanggalkan. Memang ditanggalkan. Memang tak pernah tengok kesian ni all. Nanti saya sharekan gambarnya macam mana gambar jaket buku. Dia satu buku dia ada hardcover, kemudian di luarnya ada satu sampul lain. Oh, biasa buku-buku English book biasa ada kan, sir? Ya, buku kulit tebal. Buku Okay, pernah nampak. Dia hardcover books dia akan sampul. Normally hardcover dia tak ada gambar kan? Dia plain. Dia plain, dia cuma ada dia embed dengan satu tajuk saja. Dia embed dengan tajuk saja. Dipanggil apa tu? Emboss. Dia emboss di atas tu tajuk saja. Dalam gold color ke sebagainya, silver color kan. Jadi buku tu dia tak ada cover page. So apa dia nak buat? Dia letakkan satu jacket, book jacket. Book jacket tu dia colourful lah. Depends on the book's concept. Okay, yang kedua dia placing security strips in or on items. Apa dia security strips? Pernah tengok security strips? Ya, yang ini. Dia letak satu security tapes. Security tapes ataupun magnetic tape. Ini adalah magnetic tape. Dia letak dalam ni untuk identify as the identifications of that books. Jadi sistem dia akan recognize bila you nak bawa keluar daripada library, dia ada security panel. Security panel tu detect yang ini. Kalau misal kata you check out, you bawa keluar buku tu tanpa melalui check out, then they will read this magnetic information. Tapi kebanyakan buku sekarang, kebanyakan library mereka menggunakan RFID. RFID tape. Termasuklah di Pita. Dia juga dalam bentuk kertas yang nipis. Tape, dia ada chip dalam tu. Kemudian ditampal pada buku. So RFID ni dia boleh detect buku tu dekat mana, dia boleh detect. Sekiranya ada sensor di situ. Tapi kebanyakan library di Malaysia masih lagi menggunakan security strip ni yang dimasukkan ke dalam book spine ataupun diletakkan dalam helaian-helaian tertentu. Dalam muka surat tertentu. Dia standard. Dia tak letak secara random, tetapi standard. Contohnya dia letak dalam muka surat 50. Semua buku dia letakkan dalam muka surat 50. Itu dia punya standard contohnya. Okay, next. Apa lagi? Placing call number, labels and barcode, especially pada book spine. Book spine. This is the barcode. This one for easy check in and check out. For easy recording of the description of the books, especially for proses circulation, for circulation ataupun peminjaman dan pemulangan. So dia ada juga call number. This is the call number yang diletakkan pada book spine. And finally, process conservation and preservation for all the item, buku-buku yang lama yang masih digunakan, rare books.
buku ni maknanya belum dilupuskan tetapi masih boleh dipakai sebab apa? Dia adalah buku-buku lama yang membincangkan tentang teori. Teori-teori. Kalau buku rujukan yang lama kita memang lupuskan, but for rare books normally they need to go through the process of conservation and preservation. Ini you punya kepakaran lah. Jadi proses ini juga berlaku di library. Proses conservation and preservation juga ada di library. Dia sebagai satu department. Okay, any question before we proceed to archive? Question? No, sir. Tak ada. Boleh faham? No, sir. Okay, nanti jika ada kesempatan boleh tengok soalan-soalan exam yang lepas yang silap saya ada dalam database di PITA tu, online PITA, you boleh tengok bagaimana soalan-soalan yang dikemukakan especially for library lah, topik library tu, apa soalannya yang ada. Soalan yang banyak dia akan tanya tentang standard, tentang aktiviti ataupun proses yang wujud di library. Okay, number 2, archive. Archive consists of unique item. Unique item. Apa contoh-contoh bahan arsip? Ni kena tanya you all sebab you lagi mahir. Apa agaknya bahan arsip yang ada? Manuscript. Manuscript. Old manuscript. Manuscript. Old manuscript lah. Kita katakan manuscript yang lama. Lagi selain pada tu? Batu bersurat. Batu bersurat. Batu bersurat simpan dekat archive ke dekat galeri atau museum? Galeri saya. Galeri. Museum. Museum. Mana satu ni? Tapi dia bukan merakit juga ke? Barang arsip juga. Okey, kita tengok nanti. Ada yang lain? File, sir. File, mostly document. Document and file. Okey, dia macam ni. Bahan-bahan arsip biasanya dia akan menyimpan records. Dia menyimpan records which includes, for example, file yang disebut tadi, old manuscripts, manuscript lama. Tetapi umumnya dia menyimpan records. Dia menyimpan record. Record apa? Contohnya, sekiranya bahan tersebut dalam bentuk batu bersurat, dia berbentuk batu bersurat, dia tidak simpan physical item tu. Mostly dia simpan physical item. Tetapi dia akan simpan contohnya dokumen-dokumen yang berharga, yang mewakili item tadi. Dah pernah pergi ke arsip UiTM ke? Belum. Tak Belum, sir. pernah, sir. Memang tak pernah experience langsung Tak pernah. 2 minggu je saya lepas. Arsip negara pun tak pernah lagi lah. Tak pernah Tak. langsung. Tak. Jadi bahan-bahan yang disimpan dalam tu, dia macam di arsip negara sendiri, dia pun ada galeri. Dia asingkan. Jadi arsip hanya menyimpan bentuk-bentuk dokumen saja, file, record dan sebagainya. Record-record yang kita ada active record kan? Active record, tapi yang ini bukan active record lah. Maknanya record yang pasif, record yang berharga yang dah lama, yang jarang digunakan. Juga record-record penting seperti record menunjukkan pemilikan perjanjian-perjanjian penting dan sebagainya. Dia tidak menyimpan bahan-bahan berbentuk relics ataupun artifak. Artifak macam batu bersurat tu artifak lah. Dia tidak disimpan di dalam archive ataupun record center. Okay, preserve records of enduring value that document organizational or personal activities accumulated in the course of daily life and work. So they preserve record which have value or future value or predicted to have the value for younger or future generation. Sama ada organizational records or personal records, or personal activity which produce records.
Macam mana nanti saya akan explain apa contohnya. For organization records, consists of annual report, for example, correspondence, personal records, legal document, mungkin legal document tu contohnya MOA, MOU, invoices, financial report dan sebagainya, yang ada nilai kepada sesebuah organisasi. Bagaimana dengan staff information or staff file, ya? Jadi staff file juga ada di dalam ini. Bagaimana dengan permohonan masuk ke UiTM? Yang you hantar dulu. You hantar soft copy or hard copy? Coffee. Soft copy. Hmm. Tak ada hard copy langsung. Ada. Ada. Ada lepas dah masuk lah. Dah masuk, you print, kemudian masa register tu you kena kepilkan ya. So yang itu pun dia simpan di dalam sehingga you belum habis belajar, maknanya sehingga you masih belajar, bahan tadi disimpan di bahagian pengambilan pelajar. Selepas beberapa tahun, barulah dipindahkan ke record ataupun arkib UiTM maklumat itu. Dia selepas bahan tadi habis tempoh dia sebagai bahan aktif, dia akan simpankan di bahagian arkib UiTM. Jadi you boleh tengok semua rekod pelajar daripada zaman lama dulu, zaman maktab rida lagi, bahan-bahan tu semua, rekod-rekod tadi semua disimpan di arkib UiTM. Tetapi kalau sekarang ni you nak tahu tentang maklumat rekod permohonan kemasukan, you cari di rekod pusat rekod dan arkib UiTM, memang you tak jumpa. Ya, kerana apa? Bahan tu masih ada lagi di bahagian pengambilan. Ya, belum diserahkan lagi sebab you masih pelajar aktif. Okay, what about personal records? It may consist of letters, diaries, manuscript. It can be, for example, letter, you punya surat, you punya logbook, you punya catatan, memorabilia, souvenir, machinery. So apa agaknya personal record yang ada value pada diri you? Boleh share apa agaknya personal record yang ada value untuk you sekarang ni? Sir, kalau macam surat beranak tu kira rekod ke? Ya. Surat beranak. Macam mana kita nak tahu dia ada nilai? Kalau surat beranak tu hilang, apa yang berlaku? Jadi parti. Jadi parti, tak hilang kewarganegaraan. So macam itulah, dia maknanya dia ada nilai. Nilai apa? Nilai menunjukkan you punya identiti. Sebab itu surat beranak pun boleh dijual beli. Dia ada harga. Boleh jual dengan parti. Surat beranak, kita punya kad pengenalan, kita punya IC, semua betul boleh jual. Sebab apa? Dia ada nilai menunjukkan kewarganegaraan. Itu adalah you punya contoh, you punya personal record yang ada value. Lain apa yang ada? Okey, kat sini disebut surat. Surat you, pernah dapat surat? Pernah dapat surat? Pernah, sir. Pernah dapat surat cinta? Sir, belum. Tak pernah? Belum. Belum lagi. Siapa yang belum tu nanti boleh masuk dalam lelong.com. Cari jodoh. Okey. Untuk surat, kadang-kadang kita terima surat yang tidak ada nilai. Maknanya tidak ada nilai, contohnya nilai kenegaraan, nilai keuangan ataupun social impact. Tetapi surat itu mungkin ada nilai kepada diri kita sendiri. Contohnya nilai menunjukkan surat tawaran pengajian, surat tawaran beasiswa contohnya. Dia ada nilai pada diri you simpan. Tetapi pada masa akan datang, adakah dia ada harga? Ada tak harga? Surat ke UiTM, surat tawaran UiTM hari tu, you dapat dalam bentuk soft copy kan? Offer letter. Email Ya. So email. Ada harga tak email tu? Macam mana kita nak tentukan harga? Bukan harga dari segi financial,
Tapi dari segi nilai apa ni, dalam bahasa budak-budak sekarang, bahasa moden, nilai estetika. Ada tak nilai-nilai sosial? Buat masa sekarang ada lah. Tapi nanti kalau dah graduate, you punya transkrip akan jadi lebih bernilai daripada benda tu. Ya, so dia menjadi nilai bila dia menjadi jadi satu rekod untuk membuktikan sesuatu. Contohnya you kena rujuk masa surat tawaran tu, kalau tawaran kerja contohnya, you tengok gaji pertama yang ditawarkan tu berapa. Contohnya, dia ada nyatakan dalam tu. Ya, ataupun you nanti nak rujuk bila tarikh daftar di UiTM ini selepas 20 tahun dulu. Bila selepas 20 tahun akan datang, ya, you tengok, you nak tahu bila kat dulu daftar ke UiTM, so you tengok dalam tu. Dia ada nilai sejarah juga kat situ, ya. Tetapi tak semua yang simpan surat-surat berharga berbentuk sosial, ya. Ada setengahnya surat-surat yang berharga dari segi sejarah, contohnya surat Perdana Menteri, ya, yang ditulis tangan, ya, oleh tokoh-tokoh tertentu, surat tokoh-tokoh tertentu. Contohnya surat daripada Napoleon, ya, yang dia utus kepada, saya lupa siapa dia punya queen apa tu, princess apa, surat tu, yang surat cinta dia. Surat cinta tu dia lelong dengan harga ratusan juta, ratusan pound, ratusan ribu pound, ya, surat sahaja. Selepas umur ratusan tahun, dia ada nilai. Okey. Selain daripada tu, memorabilia macam diary, ada tak buat diary? Ada diary, sekarang ada tulis diary? Tak ada, sir. Ada. Tak ada, zaman saya sekolah rendah dulu ada lagi Ada. diary, ada lagi logbook. Tapi setengah daripada kita suka menulis journal. Journal tu adalah diary, journal, catatan. Contohnya you pergi ke kelas setiap hari, you bawa satu buku. Buku ni you pakai untuk semua jenis, semua subjek, dan you buat catatan. Dia bukan nota, tetapi catatan tambahan berkenaan suatu perkara. So itu adalah journal. Journal ni berharga tak? Dia berharga pada diri you, tapi tak berharga pada orang lain. Sir, saya ada soalan. Ya. Kalau signature macam artis yang dah pass away kan, dia punya signature tu kira akan Signature ke mana? dia punya tanda tangan dia ke? Yelah, tanda tangan tu di mana? Di atas mana? Contoh macam dia punya album ke apa ke? Ya, dia boleh jadi record, ya, dia boleh jadi record yang mempunyai nilai. Dan pada masa yang sama, dia ni juga bahan tadi boleh jadi sebagai satu, akan datang dia akan jadi satu koleksi artifak. Artifak ni sebenarnya adalah bahan sejarah. Dia bahan sejarah. Kita selalu kenali artifak sebagai satu bahan yang sangat lama, bahan kuno. Tetapi kita juga ada yang dipanggil sebagai organizational artifacts. Ya, artifak organisasi. Contohnya piagam pelanggan, poster, macam kes tadi, tanda tangan artis pada album. Cuma ada artifak yang ada value. Okey, souvenir. If the album just now yang ada autograph tadi, dijadikan souvenir. Souvenir itu adalah juga sebagai satu bahan rekod yang ada nilai. Ada rekod yang bernilai. Machinery, contohnya souvenir pemimpin negara. Berbanding souvenir kita. Ada simpan souvenir tak? Astaghfirullahaladzim. Ya. Ada simpan souvenir tak? Tak ada, sir. Tak ada souvenir langsung. Tak pernah dapat, kesiannya. Sungguh malang. Mungkin kadang-kadang kita dapat keychain, kita dapat pen. Itu souvenir lah kan? Adakah souvenir itu berharga? Souvenir itu berharga pada diri you, bukan pada orang lain. Tetapi sekiranya souvenir itu melibatkan pemimpin negara, sebelum tadi dia akan simpan, contohnya macam Tun Mahathir, dia simpan di galeri dia, ada 3 galeri, di Yayasan Perdana, di rumah asal dia, sebagai galeri, dan dipamerkan pula. So macam itulah.
So itu dikira sebagai organizational records. Okay, how to organize records? Archive materials are organized in this and described in groups. Material are arranged by the basic principle of provenance and original order. So bahan-bahan arsip dia akan organize mengikut kumpulan-kumpulan tertentu. Dia tidak organize secara individu seperti bahan-bahan library. Dan disusun mengikut dua kaedah ini, provenance and original. Okay, provenance and original order actually they're based on respect based font concepts. What is respect based font concept? Which mean respect for the creator of the archive material. Bahan tadi disimpan mengikut konsep di mana kita menghormati orang yang menghasilkan, orang yang menghasilkan ataupun yang mempunyai bahan tersebut. Awalnya. So ada dua kaedah iaitu secara provenance and original order. Yang ini amat penting untuk you maklum dan tahu sebab kerap keluar almost every semester keluar dalam test dan juga exam jadi tolong fahamkan kalau tak faham nanti tanya. Okay, what is provenance? Apa dia provenance? Secara thematic, secara term, provenance mean originator of the records. Bermaksud dia adalah penghasil, orang yang menghasilkan ataupun yang create the record. Contohnya siapa? It can be individu or it can be organizations. It can be individu ataupun organisasi. Contohnya orang yang membuat surat. Siapa yang buat surat tu? Ataupun siapa badan ataupun organisasi yang menghasilkan perjanjian, manuskrip, manuskrip ataupun dokumen perjanjian. Kita ada perjanjian Pangko contohnya. Siapa yang menghasilkan perjanjian tersebut? Siapa yang simpan? So it can be origins or source of something, or as the person, agency or office of origin that created, acquired, used and retained a body of records in the course of their works or life activity. Dia menghasilkan dalam proses kerja seharian. Dia menghasilkan dalam proses aktiviti tersebut. The ownership's history of particular artifact, collections of archival. Sejarah pemilikan. Sejarah pemilikan itu bukan semestinya orang yang menyimpan ataupun memiliki. Contohnya satu surat yang dihasilkan ataupun satu manuskrip yang dihasilkan oleh Pendeta Zakbar. Zakbar tokoh yang terkenal. Dihasilkan tetapi bahan tadi dibeli oleh individu tertentu ataupun dimiliki oleh individu tertentu sebagai koleksi pribadinya. Jadi ada cerita di situ. Ada ceritanya di situ. Siapa pemilik dia? Pemilik dia adalah individu yang mengumpul. Siapa yang create? Yang create adalah Pendeta Zakbar tadi. Tokoh tadi. Jadi ada dua cerita yang berbeza dalam contoh ini. Okay, principle of provenance. Apa dia punya principle? Number one, do not put together archival material that have come from different creators or origins. Contohnya, perjanjian Pangko, bahan ataupun scroll, manuskrip perjanjian Pangko, dia tidak boleh disimpan sekali dengan perjanjian PKM dan Kerajaan Malaysia. Perjanjian Parti Komunis Malaysia dan Kerajaan Malaysia. Dia tidak boleh disimpan sekali. Sebab apa? They came from different creators or origins. Each of those agreement, scroll tadi, they have different story. They are the different story. They are the different environment. So with two different things.
and do not reorganize by subject, chronology, geography, division. Ya, you tak boleh organize mengikut item-item tersebut, tetapi organize dia secara individu. Number 3, respect the individual, family or organisation that created or received the item. Setengah bahan itu diturunkan. Ya, contohnya koleksi Tan Sri P. Ramlee, ya, koleksi album dia diturunkan kepada anak dia. Ya, diturunkan kepada anak dia. Jadi anak tu menyimpan mengikut kaedah penyusunan yang tertentu. So sekiranya kita mengikut principle of provenance, you tidak boleh menyusun mengikut style ataupun keadaan yang baru, tetapi mengikut sebagaimana ianya disusun di rumah tersebut, tetapi dengan kebenaran dia lah. Ya, misal kata dia membenarkan untuk menyusun mengikut keadaan yang sebenar di dalam akid, jadi perlu mendapatkan persetujuan dari anak dia atau pewarisnya. Okay, number 2, original order, protecting the internal integrity. Yeah. Original order is the organization, is the sequence, in which the originator of archival collection kept or created their collection. Jadi mudah kat sini. Original order dia susun mengikut original, bagaimana dia disimpan originally. Ya. Bagaimana bahan tadi disimpan originally. Okay, next. Principle of original order. Maintain records in the order in which those records were created, received, filed, or used. You kena menyimpan sebagaimana ianya disimpan originally. Macam tadi, ya, kalau berdasarkan provenance, dia mengikut kepada pemilikan. Ya, bagaimana pemilik itu simpan ataupun dengan persetujuan pemilik asalnya. Tetapi bagi original order, dia hanyalah original sahaja. Ya. Dia mengikut original work. Bagaimana disimpan oleh penghasil dia ataupun the creator. Look for evidence of a pre-existing arrangement devised by the creator. Jadi sekiranya you tak tahu bagaimana orang ataupun individu yang menghasilkan dulu menyimpan, you need to identify how the creator arrange the file. Macam mana nak tahu tu? You kena carilah, you kena buat satu study. Kena study. Archivist as an archivist, you need to study and identify, you need to explore bagaimana dia menyusun bahan-bahan tersebut. Tetapi ya, untungnya macam di Malaysia ini, kita sudah ada standard filing standard. Kita ada filing number, macam mana untuk kita menyusun nombor-nombor file, kita susun file-file dan record-record. Preserving relationships among the records and to respect contact in which the record came to be. So termasuk juga kita perlu melaksanakan proses preservation dan juga record serta apa-apa bahan yang berkaitan dengan record yang asal tadi ataupun file asalnya. Jadi kita kena susun dan preserve kesemuanya. Okay, principle of original continue. Retaining existing filing system and saving the archivist from having to decide upon and apply a new and artificial structure. Jadi kita perlu retain the arrangement of the filing number or the filing system used, and at the same time it will save your time from applying or creating a new filing system. So just continue dan simpan sebagaimana penyimpanan oleh pemilik asalnya. Kalau di arsip di Malaysia, kebanyakannya bahan-bahan ini disimpan di dalam kotak, di dalam kotak-kotak secara berasingan. Maknanya satu file dia disimpan di dalam satu kotak. Jadi dalam kotak tersebut hanya mengandungi file-file, surat-surat
ataupun dokumen-dokumen yang terkait dengannya sahaja. Researcher who often tend to think more about than creating agencies. Ya, di sini you kena menentukan. You kena conduct study to identify the original, how the original or the origins of work just now, macam mana disimpan, then you need to follow the style. Ya. Dan kalau tak, you kena identify yang paling hampir. Ya. Setakat mana bahan yang paling hampir dengan pengetahuan you, itulah yang akan diikut. Ya. Dia memang mustahil lah kita boleh dapat maklumat yang tepat. Ya. Sebab apa? Kita mengkaji bahan-bahan sejarah contohnya. Ya. Jadi maklumatnya mungkin berbeza-beza. Alright, next. Archival materials generally housed or stored in box which kept in closed tag, accessible only by staff. Yeah. So you need to provide this. Number one, the accession record. Accession record summarize information about the source of collection and briefly describe the physical data and content for collection. Yeah. Bila bahan sampai, you kena assign satu accession number. Yeah. You kena letakkan satu accession number dan kena masukkan accession number tadi ke dalam satu list directory ya, sebagai satu inventory. Dia ada inventory apa yang ada dalam you punya pusat record ataupun dalam arkib. Ya. Di accession number juga ada bagi apa tadi, bahan-bahan perpustakaan. Ya. Setiap tu dia ada ni. Setengah tempat kita panggil inventory lah. Ya. Dia adalah inventory untuk menunjukkan apa yang maklumat yang disimpan di dalam sebuah information agency. And then there's also finding aids. Finding aid is a tool to retrieve archival collection. Dia adalah alat untuk retrieve bahan-bahan arkib. Kalau di library kita ada tools, contohnya kita ada catalog records, kita ada catalog dalam bentuk OPAC, kita ada abstract, kita ada index, ya, kita ada apa lagi? Kita ada katalog ada banyak. Dia ada list di dalam bentuk books, di dalam bentuk card, di dalam bentuk online. Tetapi bagi records and archive, dia ada alat yang kita panggil finding aids for searching or retrieval. Dia letak di mana? Dia letakkan di luar kotak. Dia give detail notes or summary about the historical and organizational backgrounds of the information. Ya, collection tadi di luar kotak, dan dia describe a bit ya, it content and providing inventory outline. Dia describe dan dia menyediakan outline. Dalam tu bahan apa yang ada? Disenaraikan 1, 2, 3, 4, 5 ya, dalam satu kotak. Standards untuk ini dia ada standard yang digunakan iaitu MAC, ya, Machine Readable Catalog, for AMC, Archival and Manuscript Control, ya, yang digunakan ya, standardnya adalah ini. And for electronic record, normally they apply encoded archival description (EAD). Ya, terutamanya digunakan bagi website. So ini dua standard yang digunakan dalam arkib. Ya, arkib. Apa dia? MAC AMC and EAD. Alright, next. Okay, any question regarding archive? Ada soalan berkenaan arkib? Tak ada? So kalau tak ada, saya proceed to I proceed to museum and art gallery. Organization consists of visual material whether in 2 or 3 dimensional form. Ya, dia mungkin dalam bentuk gambar, dalam bentuk artworks, ya, dalam bentuk 3D object, dalam bentuk object 3 dimension. Collections are less standardized compared to library and archive, and less likely to be retrieved electronically as a library or archive collection. Jadi bahan-bahan galeri dan bahan-bahan museum kebanyakannya tidak boleh diakses secara online.
Yang boleh diakses secara online tu adalah dia punya ceritanya, penceritaannya. Contohnya Balai Seni Lukis Negara. Ya, Balai Seni Lukis Negara dia ada menyediakan perkhidmatan dalam bentuk kios, ya, dalam bentuk portal yang boleh you tengok gambar dan dia ada description of that item menggunakan metadata tertentu. Ya, tetapi for archive, for museum and gallery tidak ada less standardized. The provenance of objects or collections of objects is important information and is essential in determining the names and other elements describing that particular object. Yeah, especially in museum lah. Ya, museum dia kebanyakannya dia akan display mengikut provenance. Tetapi ada museum juga yang membuat pameran-pameran tertentu, dia menggunakan sets of display ataupun interior design yang mereka design sendiri juga ada. Next, accession number records are created of item held within a collection. In some cases, groups of singular object are described as single lots that is given a single accession number. Okay, macam ni. Setiap bahan museum dan galeri, dia ada accession number. Dia ada accession record. Dan record item ini digalakkan kita hasilkan per item, bukan groups. Ya, dia mengikut item. Maknanya setiap satu bahan dia ada satu accession number ataupun accession file. Jadi dia ada satu nombor-nombor yang peribadilah untuk bahan tersebut. Dalam satu pameran, contohnya pameran tentang katakan senjata-senjata lama. Ya, senjata-senjata tradisional masyarakat Melayu contohnya. Dia ada banyak, dia ada keris, tombak, keris pula ada banyak. Jadi dia susun dalam satu exhibition display. Dia ada banyak item, jadi setiap satu daripadanya mempunyai nombor-nombor accession record yang tersendiri. Dia bukan by group tetapi berasingan. After receiving accession number, item are registered. Ya, dalam logbook tadi dia bermaksud didaftarkan. And then registration is a process much similar to library and archival cataloging. Dia hanyalah satu logbook yang menyenaraikan bahan-bahan yang diterima. The register serve as a catalog where it establish the organizational control over the works and artifact. It's your record. Creating record for museum object and art has its own set of challenges because the object often imperfectly known at the time. Kita kadang-kadang kita tak tahu sejarah yang tepat. Sebab itu kadang-kadang contohnya keris, kata keris ini adalah keris milik Hang Tuah. Tetapi ada yang lain pula claim itulah sebenarnya keris yang sebenar. Di Terengganu pula ada juga yang claim macam tu. Jadi berbeza-beza. Begitu juga dengan kubur Hang Tuah. Ya, kubur Puteri Hang Lipo. Dia ada banyak versi. Ada yang kata di air keruh, ada yang kata di batu berendam, ya. Ada yang kata di China pun ada. Ada yang kata di Surabaya pun ada kubur Hang Tuah. Jadi versionnya berbeza-beza, ya, dan dia akan conflicting. In addition, the lack of tag associated with works of art and artifact invite more subjective observation by those person interpreting the item or collection for public record. So di sini peranan curator to conduct a study, or historiologis. Historiologis maknanya dia mengkaji sejarah untuk mengetahui cerita. Dia tidak ada cerita yang mana yang satu yang betul, mana satu yang salah, tetapi dia dibuktikan secara academic, academic finding or scientifically proven. Okay, this is the example of fossil collection and this is the museum register. Museum register hanya mencatatkan accession register, the numbers or the record, and then detail about the works, apa dia punya summary ataupun detail bahan yang dipamerkan, and there's also the accession register kalau bahan tadi dipindahkan keluar. Contohnya bahan yang dipinjam, dipinjam daripada agensi ataupun individu lain, contohnya. So juga direkodkan. Museum can also have archive records management programs and libraries in their institutions.
Collection stored behind the scene as display, ya macam ni ya, disimpan di belakang display dan dinamakan as I mentioned earlier. Okay, record center. According to ISO, ya. Sebelum tu ada soalan before we proceed to ISO to record center. Any question pertaining to museum? Ada soalan? Tak ada? No, sir. Yeah, no. Okay, record center dia masih lagi field of management but responsible for the efficient and systematic control of creation, receipt, maintenance, use and dispositions of record. Saya rasa yang ini you tahulah apa definition record, apa jenis-jenis record dan sebagainya. So ini mengikut ISO, dia yang ini dia adalah satu bidang pengurusan, bidang pengurusan records. The terminology apply to the control of the explosions of information and other administrative thing. So record maknanya satu bahan yang masih dihasilkan, bahan yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi dan masih dirujuk dari masa ke semasa for decision making process or decision making activity. It involves keeping, filing and maintaining of papers and electronic records. The units that need to be organized in administrative environment such as directory, file, programs, and field names. Ini especially for electronic record. There's also data modeling, the process of designing system for managing office and administrative record, as I said just now, especially for electronic information or electronic records. Involve three essential model, iaitu conceptual, logical and physical. Konsep adalah sesuatu yang kita bayangkan, biasanya dalam bentuk idea. Logical, on paper, logical, bagaimana satu sistem pengurusan itu sepatutnya berlaku. Dia secara logiknya, secara logik bagaimana, secara teorinya bagaimana. Konsep tadi adalah teori. Teorinya apa? Logik yang kita rancangkan. And physical, which mean dia adalah end product, end product ataupun dia bukan lagi modeling lah kalau kat sini, maknanya dia adalah prototype, the prototypes of the process. Characteristic of record system, dia ada 5. Number 1, capture all record within the scope of business activity. So record system dia mestilah capture semua record yang dihasilkan dalam business activity untuk organisasi. Number 2, organize the record in a way that reflect the business processes of the record creator. Record tadi mestilah disimpan mengikut kaedah penyusunan sebagaimana business activity tersebut dijalankan. Number 3, protect the record from unauthorized alterations or disposition. You need to protect from alter, maknanya perubahan, ubah suai tanpa kebenaran dan juga pelupusan, pelupusan ataupun pemindahan bahan rekod. Number 4, routinely function as the primary source of information. Ini ada saya terangkan pada minggu yang pertama. Kita ada 3 jenis maklumat, primary, secondary and tertiary. So record system or records, record fall under primary source of information. If anything, then you need to refer to the primary source of information. Fungsi dia as a primary source of information. And number 5, provide ready access to all relevant records and related metadata. Provide ready access to all relevant records and related metadata. Record dia always available, that's why dia masih lagi aktif compared to archive. Archive dia dah jadi bahan yang terkebelakang, tetapi record dia masih lagi aktif, active record. Okay, next, knowledge management center. Knowledge management center attempt to capture, evaluate, store and reuse what the employees of organization know. Dia macam ni, kalau you perhatikan information agency yang tadi, semuanya hanya capture tangible
information. Contohnya yang mempunyai bentuk fizikal. Contohnya buku, journal, electronic, in electronic form, what else? Maybe magazine, ya. Tetapi bila kita kata knowledge management, they will manage knowledge assets of the organization. Knowledge asset can be tangible and intangible. Tangible, as I said just now, but for intangible, for example, staff skill, staff knowledge, staff experience, yang mana dia tidak ada dalam bentuk dokumen, tetapi dia ada dalam bentuk otak, dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk pemikiran kaki tangan. Jadi bagaimana untuk you dokumentkan atau capture bahan tadi, ya. So it is the role of knowledge manager to develop tools, tool to capture tacit and explicit knowledge, and tool for managing those tacit and explicit knowledge. Ya, kita panggil ini sebagai knowledge asset. Knowledge asset terbagi kepada dua jenis, iaitu tangible and intangible knowledge. Tangible knowledge contohnya bahan-bahan bercetak. Intangible contohnya kemahiran kaki tangan. Contohnya pengalaman kaki tangan, ya. KM tools objective to create knowledge repository, to improve knowledge access, to enhance the knowledge environment, and to manage knowledge as an asset. Ini saya explain dalam tadi, ya, saya punya penjelasan tadi. Organization of knowledge dalam KMC, bagaimana? Knowledge that has been stored need to be described, classified and retrieved. So kita menggunakan, dalam proses ini kita menggunakan KMS, Knowledge Management System. Kita capture and then kita describe. Kita describe guna apa? Normally kita menggunakan metadata and we use taxonomy, ya, knowledge taxonomy to retrieve the information. Therefore, the organization of knowledge must be sought out, labeled, and classified into different subject or groups if it is to be retrieved and needed. So classification process di sini kita panggil taxonomy. It's a knowledge taxonomy creation. Taxonomy. Okay. Selain daripada ini, ada juga yang lain, contohnya internet, as I mentioned just now, as the information agency. There's also digital library as information agencies, and other example ISD, Information System Department, dan lain-lain, agency yang capture and provide information services for the end user. Okay, so itu saja untuk nota minggu ini. Any question? Ya, ada soalan? Tak ada kot, Sir. Tak ada, ya? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, kita stop di sini. Dan kita akan sambung pada minggu depan untuk topik lain. Buat masa ini, bagaimana dengan tugasan? Macam mana dengan assignment? Okey?